আসসালামু আলাইকুম বলো। Alaikum salam. কেমন আছো? Palo. বাংলা বুঝি? No, Pagli. নো বাংলি? Madagascar. Yes. तुम्हारा कंट्री? You don't understand. नाइजीरिया? तुम्हारा कंट्री, तुम्हारा देश मालूम? Me. देश तो मालूम नहीं, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट मालूम नहीं, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा कंट्री मालूम नहीं। ए जॉर्डन तुम्हारा? Sultan Semti. Me no understand. পুরো মাগি ও বুঝে না বুঝছেন তো ওর কান্ট্রি হয়েছে হয়তো মনে হয় শ্রীলঙ্কা, তার জন্য বুঝে না। তো আমরা তো বাঙালি, আমরা হিন্দিটাও তোরা পারি, কিন্তু ও তো একদম পারে না হিন্দি। মালুম? हिंदी मालूम नहीं, Malum? मालूम। তো হ্যাঁ মালুম নেই, इंग्लिश इंग्लिश কথা কও। হ্যাঁ কইতাছে মালুম নাই। দেখতো ओके, Sister, me no understand. হাইলাইট Hi. হাইলাইট ওকে। Okay.